এই দোকান দিকে যাবো বলতে খাবি নাকি খাবি তো খাবো 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 খাবি খাবো খালি তো তুই খাবি না খাবি নাই তো নাই কেন নাই খাবি একবার খাইলে খাবি তো চ তো ওটাকে রে তো বাতটা বলতে রে খাবি নাকি বলকে তোরা তো নাই খাবো বললি মার कर बात बोलते रे खाबी नाকি বলকে जा 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 पीछे आन बजे खाबी रो जा ये ऊपर तुझे लगे ना सिक्कोर फेंकছে जा বইছো কাকুয়া আর কই হইছিল রে তখন তো খাবি বলি নাই খাবো বললি রে তখন তুই মারি দিলি বলি বেশি নাই দিবি না তুই কোনটা দাই দেব বেশি বেশি পাবার নাই কই বল দিছি कितना दाम शुगर के जानी ना कितना दाम नहीं जानी ट्राई कर दे रस चिंता नहीं कर यार नो कीमत बहुत है कहीं कर थोड़े लगे हैं कहां के लगे जब ब्लैक सिस्टम से लगे जे देख की लिखल है जे देख की लिखल हिरबा की हिरबा এটা থাউজেন্ড ও पावर है पावर থাউজেন্ড পাওয়ার তো মনে হচ্ছে না জানে রে কম পাবো সব নাই পারলে নো তোকে হলো মানে দে আর কোন দিকে লাগি মানে দে दे लगे अरे तू आके मारली बोल के दिली के हैं नहीं वो तो मारी दिली तो Fiore ले 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 थोड़ा थोड़ा दे दे बहुत दाम में सकते हैं 15 टका एक रकम नहीं अरे मन दे सबको यार कौन ले ले अरे हे कुरकुरी तो खा लेबो नहीं लो बेटा पीछे खा Fiore हे आंधे भाया के दिबरे पीछे देखो मन देखो छुआ के वस्तु के खाते को जाने पोलटे के लगाई दू बोलो मन देखो छुआ करके ले खाबी नहीं ओ शिकर दिलिए यार की लगे पेलाई दिली ओटा Fiore ভালোই করি পেলাই দিলি হ্যাঁ तो हम दे देबो जा सीधा जा